बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटलास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है। पिछले जो 3 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो वेव्स और ऑसिलेशंस के बारे में थे, जिसमें हमने वेव्स के टाइप्स या एग्जांपल, साउंड और लाइट डिटेल में डिस्कस किए। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो चलते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? The study of charges at rest is called electrostatics, or the study of static charges is called electrostatics। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट स्टडी करते हैं उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या स्टैटिक चार्जेस का। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह है, जो एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स की एक एग्जांपल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब प्लास्टिक कण को हेयर में घुमाया जाता है तो वो कांच के छोटे टुकड़े अट्रैक्ट करती है। इसी तरह अगर प्लास्टिक रॉड को फार यानी काल के साथ रगड़ दिया जाता है तो वो भी कांच के छोटे टुकड़े अट्रैक्ट करती है। अगर रबर बैलून को एयर से रगड़ दिया जाता है तो वो भी फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर को अट्रैक्ट करती है। कभी कभार हम शॉक महसूस करते हैं जब हम कार के सीट पर स्लाइडिंग करके उसका डोर नॉब टच करते हैं, या किसी कारपेट पे बेयर फुटेड दौड़कर डोर नॉब टच करते हैं तो हमें एक शॉक फील होता है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स उन्हें होल्ड रखती है, जो लिक्विड और सॉलिड बनने का सबब बनती है। हमारे बॉडीज़ में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इसमें भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? जिस तरह मटेरियल ऑब्जेक्ट की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मास है, जिसकी वजह से इनर्शिया होती है उनकी, यानी बड़े या मासी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज़्यादा होती है और स्मॉलर या लाइटर ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कम होती है। मास के साथ साथ एक दूसरी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मास की वजह से भी एक दूसरे को ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, जो हमने ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है। लेकिन उसी फोर्स की वजह से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, और उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स है। लाइट ऑब्जेक्ट्स भी चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है, यानी चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ये ऑब्जेक्ट्स की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की एग्जिस्टेंस के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिस तरह फिगर में शो किया गया है। एक ग्लास रॉड जिसको पार्शियली चार्ज किया गया है एक थ्रेड से फ्रीली सस्पेंडेड है। जब ग्लास को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो उस पे पार्शियल चार्ज आता है। इसी तरह अगर दूसरा ग्लास रॉड भी सिल्क के साथ रब किया जाए तो उस पे भी पार्शियल चार्ज आएगा। अगर वो दूसरा पार्शियल चार्ज हम इस सस्पेंडेड चार्ज के करीब ले आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
یہ الیکٹرک چارج کی وجہ سے ہے۔ اگر ان پہ چارجز نہ ہو اور ہم ان کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ دوسرے فگر میں ایک چارج گلاس راڈ سسپینڈڈ نظر آتا ہے اور اس کے قریب ایک ایبونائٹ راڈ لایا گیا ہے جو نیگیٹیولی چارج ہے۔ جب نیگیٹیو چارج آبجیکٹ کو گلاس راڈ کے قریب لایا جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر دیتا ہے۔ یہ عام طور پہ چارجنگ میں ہے کہ جب بھی دو آبجیکٹس ہم رب کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک باڈی پہ پازیٹیو چارج آتی ہے اور دوسرے پہ نیگیٹیو، یعنی دونوں آبجیکٹس اپوزٹلی چارج ہوتے ہیں، اور یہ پروسیس الیکٹریفیکیشن بائی کانٹیکٹ یا چارجنگ بائی کانٹیکٹ کہلاتا ہے۔ لیکن کنوینشنلی چونکہ چارج اسٹارز ہمارے پاس دو ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو، تو ہم جب گلاس راڈ کو سلک کلاتھ کے ساتھ رب کرتے ہیں تو کنوینشنلی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ پازیٹیو چارج آتا ہے، اور جب ربر راڈ، پلاسٹک راڈ یا ایبونائٹ راڈ وولن کلاتھ کے ساتھ رب کرتے ہیں تو اس پہ نیگیٹیو چارج آتا ہے۔ تو فگر میں دو سملر چارجز کے درمیان انٹریکشن اور دو اپوزٹ چارجز کے درمیان انٹریکشن شو کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سملر چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور اپوزٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ انادر ایکسپیریمنٹ، اس فگر میں پھر گلاس راڈز ربر راڈز کے درمیان انٹریکشن شو کیا گیا ہے۔ اگر دو چارج گلاس راڈ ہم ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر دو ربر راڈ ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ اگر گلاس راڈ اور ربر راڈ ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کائنڈ آف چارجز دو ہے، پازیٹیو اور نیگیٹیو۔ اور دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ سملر چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور ڈس سملر چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ لائک چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور ان لائک چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ چارجز کیونکہ ہمارے پاس دو ہے، ایک پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹیو، اور ایٹامک اسٹرکچر کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ایٹم دو پارٹ سے بنا ہے، نیوکلیس اور الیکٹران کلاؤڈ یا آربٹ سے۔ نیوکلیس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں اور آربٹ میں الیکٹران۔ پروٹان پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، نیوٹران پہ کوئی چارج نہیں ہوتا اور الیکٹران پہ نیگیٹیو چارج ہوتا ہے۔ جس طرح ٹیبل میں شو کیا گیا ہے کہ پروٹان پہ 1.602 × 10⁻19 کولم پلس چارج ہے اور الیکٹران پہ -1.602 × 10⁻19 کولم چارج ہے۔ ماس آف پروٹان اور نیوٹران ایکول ہے جو ہے 1.67 × 10⁻27 کلو گرام۔ ماس آف الیکٹران 9.11 × 10⁻31 کلو گرام ہے۔ ان پارٹیکل میں الیکٹران لائٹسٹ پارٹیکل ہے، اسی لیے ایٹم کے ماس میں ماس آف الیکٹران اگنور کی جاتی ہے اور ماس آف ایٹم کی ڈیپینڈنس ماس آف پروٹان اور ماس آف نیوٹران پہ ہوتا ہے، یعنی نمبر آف پروٹان اور نمبر آف نیوٹران پہ۔ کسی ایٹم میں نارمل اسٹیٹ پہ پروٹان اور الیکٹران کی تعداد ایکول ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاس ایٹم نارمل اسٹیٹ میں یا گراؤنڈ اسٹیٹ میں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا۔ جب یہ کوئی الیکٹران گین یا لاس کرتے ہیں تو ان پہ چارج آتا ہے، یعنی چارجنگ آف آبجیکٹ کے لیے الیکٹران ٹرانسفرنگ ریسپانسیبل ہوتا ہے، کیونکہ الیکٹران ایزیلی گین یا لاس کی جا سکتی ہے۔ جب ہم آبجیکٹ کو چارج کرتے ہیں تو چارجنگ کے 2 ویز ہے، ایک ہے الیکٹریفیکیشن بائی کانٹیکٹ اور دوسرا ہے الیکٹروسٹیٹک انڈکشن۔ الیکٹریفیکیشن بائی کانٹیکٹ میں جب ہم دو آبجیکٹس کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو ایک آبجیکٹ الیکٹران لاس کرتی ہے اور دوسری آبجیکٹ الیکٹران گین کرتی ہے۔ جو الیکٹران لاس کرتی ہے اس پہ نمبر آف الیکٹران لیس دین نارمل آتا ہے اور وہ پازیٹیولی چارج ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ پروٹان کی تعداد پھر زیادہ ہوتی ہے اس ایٹم میں اور الیکٹران کم ہوتے ہیں۔ اور جو آبجیکٹ
الیکٹران گین کرتی ہے تو اس پہ نمبر آف الیکٹران نارمل سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں نمبر آف الیکٹران پروٹون سے زیادہ ہوتے ہیں، اور بھی اس پہ نگیٹیو چارج آتا ہے۔ چارجز اصل میں نہ کریٹ کیے جاتے ہیں اور نہ ڈسٹرائے، یعنی چارج کو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے، لیکن آبجیکٹ کو چارج کرنے کے لیے چارج کو ایک باڈی سے ہم دوسرے باڈی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس ٹرانسفر کی وجہ سے آبجیکٹ پہ آئیدر پازیٹیو یا نگیٹیو چارج آتا ہے۔ یہی جو لاس آف الیکٹران یا گین آف الیکٹران ہوتا ہے آبجیکٹس کے درمیان، اسی کو نام دیا جاتا ہے الیکٹریفیکیشن کا، یا ریموول اور ایڈیشن آف الیکٹران ٹو این آبجیکٹ اور ایٹم از کالڈ الیکٹریفیکیشن۔ چونکہ الیکٹریفیکیشن کی ایک ٹائپ الیکٹریفیکیشن بائی کانٹیکٹ ہے، جو آلریڈی ہم نے عربین میں پڑھا، جس میں آبجیکٹ فزیکل کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور اس میں الیکٹران ٹرانسفرنگ کی جاتی ہے۔ یہ ایک میتھڈ ہے یا ایک وے ہے الیکٹریفیکیشن کا یا چارجنگ کا۔ چارجنگ کی دوسری وے یہ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن ہے۔ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن بھی الیکٹریفیکیشن یا چارجنگ کی ایک میتھڈ ہے، اور الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ a change in distribution of electric charge in an object caused by the influence of nearby charge body is called electrostatic induction۔ اگر ہم کوئی نیوٹرل باڈی لے لیں اور اس کے قریب کوئی چارج باڈی لے لے جو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہ ہو، تو اس نیوٹرل باڈی میں الیکٹرک چارج کی ڈسٹریبیوشن چینج ہوتی ہے، اور اسی پروسیس کو نام دیا جاتا ہے الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کا۔ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن بھی چارجنگ کی ایک وے ہے۔ فگر اے میں دو آبجیکٹ شو کیے گئے ہیں، آبجیکٹ اے اور بی، دونوں کو انسولیٹڈ اسٹینڈ پہ لیا گیا ہے۔ انسولیٹڈ اسٹینڈ پہ اس کو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ چارجز اس سے باہر ارتھ کو یا کسی اور آبجیکٹ کو ٹرانسفر نہ ہو۔ دونوں انسولیٹڈ انچارج کنڈکٹر ہے جو کانٹیکٹ میں ہے۔ فگر بی میں پھر بھی یہی کنڈکٹر کانٹیکٹ میں ہے، لیکن آبجیکٹ اے کے قریب ایک چارج ایبونائٹ اور پولیتھین راڈ لایا جاتا ہے جو نگیٹیولی چارج ہے۔ فگر اے میں آبجیکٹ اے بی پہ کوئی چارج شو نہیں کیا گیا ہے، لیکن فگر بی میں پھر آبجیکٹ اے پہ پازیٹیو چارج اور آبجیکٹ بی پہ نگیٹیو چارج شو کیا گیا ہے۔ چونکہ اے کے لیفٹ سائڈ کو نگیٹیو چارج باڈی موجود ہے اور اپوزٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، سملر چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، اسی لیے ان دونوں باڈیز میں جتنے بھی نگیٹیو چارجز ہیں وہ باڈی بی کی رائٹ سائڈ کو پہنچ جائیں گے، یعنی وہ پش کیے جاتے ہیں ٹورڈ فاردر سائڈ، اور جو پازیٹیو چارجز ہے اس کی ٹینڈنسی ہوگی کہ وہ پہنچ جائے ٹورڈ لیفٹ سائڈ، اٹریکشن آف نگیٹیو چارج کی وجہ سے۔ فگر سی میں نگیٹیو چارج باڈی اپنی ہی جگہ پہ ہے اور آبجیکٹ اے اور بی کو آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آبجیکٹ اے بی کو آئسولیٹ کرتے وقت یہ نیئر بائی چارج باڈی موجود ہونی چاہیے، اگر یہ نہ ہو تو اسی طرح چارج ڈسٹریبیوشن اس پہ موجود نہیں رہے گا، تو نگیٹیولی چارج باڈی پھر بھی موجود ہے اور آبجیکٹ اے بی کو آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ اس پہ اے پہ اب پازیٹیو چارج ہے اور بی پہ نگیٹیو چارج ہے۔ پھر نگیٹیولی چارج باڈی ریموو کی جاتی ہے اور آبجیکٹ اے بی کو آئسولیٹلی رکھا جاتا ہے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پہ، چونکہ پازیٹیو چارجز میں میوچول ریپلجن پایا جاتا ہے اور اسی طرح نگیٹیو چارجز میں بھی میوچول ریپلجن پایا جاتا ہے، تو آبجیکٹ اے کے سرفیس پہ بھی پازیٹیو چارجز ڈسٹریبیوٹ ہوں گے یونیفارملی، اور آبجیکٹ بی پہ بھی چارجز یعنی نگیٹیو چارجز یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور اسی طرح آبجیکٹ اے اور بی دونوں چارج ہو جائیں گے۔ آبجیکٹ اے will charge positively and object B will be charged negatively۔ تو یہ چارجنگ کے موڈس تھے۔
इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग के दो मोड थे, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कांटेक्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज की एग्जिस्टेंस और उसके दरमियान इंटरेक्शन के बारे में एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन के टाइप डिस्कस किए। चार्ज इसकी ऐसा यूनिट कूलम है और इसके दो प्रिंसिपल है, एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट या मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होती है तो उसमें होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, यानी वो कोई उसका जो चार्ज होगा वो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बाय एन इक्वेशन Q इज इक्वल टू इन ई लेते हैं, जहाँ ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है जो ट्रांसफ़र हो, यानी चार्ज क्वांटाइज होगी। इस तरह नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के टर्म में 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा या 2.5 होगा। अगर चार्ज होगा तो या 0 इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कोई चार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल होगी, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगी, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगी, 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगी, या जनरली इन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसी बॉडी पे होगी। और दूसरा प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होती है तो बॉडी चार्ज हो जाती है, यानी ये नहीं कि कोई बॉडी हम चार्ज करते हैं तो वहाँ चार्ज प्रोड्यूस हुआ, या कोई बॉडी डिस्चार्ज होती है तो वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। नहीं, चार्ज ट्रांसफरिंग की वजह से ऑब्जेक्ट्स चार्ज भी होते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्चार्ज भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और इसके वेज या जो मोड्स है या मेथड्स है, इनको आप स्टडी कर लें और इनको मेमोराइज कर लें। थैंक यू।